मदरसा जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा जनिया टिंगला में उलमाए किराम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमाम व खतीब मरकजी जामिया मस्जिद ईदगाह पुंछ सैयद खालिद हुसैन शाह बुखारी ने रमजान और मुबारक के आखिरी अशरे की फजीलत व अहमियत पर रोशनी डालते हुए अहले इस्लाम से जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा के लिए भरपूर ताउन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रमजान का आखिरी अशरा बख्शिश और निजात का अशरा है, जिसमें लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात भी शामिल है। उन्होंने ज़कात, सदकात, फितराना और दीगर अतियात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि इस बाबरकत अशरे में इन्फाक फी सबीलिल्लाह के जरिए जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा जैसे दीनी इदारे की माली मुआवनत करना एक अजीम सआदत भी है। सैयद खालिद हुसैन शाह बुखारी ने कहा कि जामिया फातिमतुज़ ज़ोहरा ने अपने सफर का आगाज चंद तालिबात से किया था, ताहम इदारे के बानी कारी सैयद आफ्ताब हुसैन शाह की अनथिक मेहनत व काविशों के नतीजे में आज यहाँ 400 से जायद बच्चियां दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस साल भी जामिया की 9 तालिबात को रिदाए फजीलत से सरफराज किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जामिया में जम्मू और कश्मीर के अलावा लद्दाख और दीगर रियासतों से भी बच्चियां इल्म दीन हासिल कर रही हैं। जामिया फातिमतुज़ ज़हरा जमात अहले सुन्नत का बच्चियों की तालीम के हवाले से जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा और मुनफरिद इदारा बन चुका है। इदारे में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से भी बेहतरीन मालिमात बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता कर रही हैं। उलमाए किराम ने अवामुन्नास से अपील करते हुए कहा है कि रमजान के इस बरकत अशरे में ज़कात, सदकात, फितराना और दीगर अतियात से जामिया का ताउन करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि ताउन के लिए स्क्रीन पर अकाउंट नंबर और स्क्रीन पर बानी का राब्ता नंबर मौजूद है, जिस पर आवाम फौरी तौर पर राब्ता करके अपनी ज़कात व अतियात जमा करवाने के बाद पूरी तफसीलात हासिल कर सकती है। आइए मजीद आपको दिखाते हैं किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो कहा है कि जामिया फातिमतुज़ ज़हरा माई फातिमा ज़ोहरा के नाम से मंसूब है, जहां बच्चियों को कुरान और हदीस, फिक़ह व दीगर इस्लामी उलूम की तालीम दी जा रही है, जो माशरे के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। उलमाए किराम ने कहा है कि दीनी इदारों का ताउन न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी अजीम कामयाबी का जरिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस मुफस्सिल रिपोर्ट। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और इस मुक़द्दस महीने के ये आखिरी अय्याम हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना हम सबको ज़िंदगी में बार बार नसीब फरमाए और इस मुक़द्दस महीने के खुसूसी फ़यूज़ व बरक़ात से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माला माल फरमाए। माह रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है। इस मुक़द्दस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की छमाछम रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। इस मुक़द्दस महीने के अंदर जब बंदा मोमिन नफ़िल अदा करता है तो नफ़िल का सवाब अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ के बराबर अता फ़रमाता है और फ़र्ज़ अदा करता है तो फ़र्ज़ का सवाब अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना ज़्यादा अता फ़रमाता है। और इस मुबारक मुक़द्दस महीने के अंदर जब एक नेकी की जाती है तो उस नेकी का अज्र 70 गुना और एक रिवायत के मुताबिक 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस मुक़द्दस महीने के अंदर खूब खूब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। जहाँ इस मुक़द्दस महीने के अंदर रोज़े रखे जाते हैं, नमाज़ तरावी अदा की जाती है, कुरान करीम की तिलावत की जाती है, वहीं इस मुक़द्दस महीने के अंदर लोग ज़कात भी अदा करते हैं और फ़ितराना भी अदा करते हैं और दीगर सदक़ात व अतियात अदा करते हैं, क्योंकि इस मुक़द्दस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फ़रमाता है। मैं अपने सुनने वाले तमाम भाइयों से, बुज़ुर्गों से, नौजवानों से गुज़ारिश करूँगा कि इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर इबादत के साथ-साथ खूब-खूब आप सदका व खैरात अदा करें और साथ में जिन लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है वो अपनी ज़कात भी अदा करें और साथ में सदका फ़ित्र यानी फ़ितराना भी अदा करें और दीगर सदकात व खैरात और अतियात पेश करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सवाब और अज्र बढ़ा दिया जाता है। और इस मुक़द्दस महीने के अंदर मैं गुज़ारिश करूँगा यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का आप हज़रात ख़ास ख़्याल रखेंगे, उनका भी ताउन करें, उनकी भी मदद करें और उसके साथ-साथ हमारे जितने भी मदारिस अहले सुन्नत हैं, उन मदारिस का भी खुसूसी तौर पर आप हज़रात ताउन करें। उसके साथ-साथ मैं गुज़ारिश करूँगा आज हम डिंगला जनियाट जामिया फातिमतुज़ ज़हरा के अंदर मौजूद हैं। ये वो इदारा है कि इस इदारे को चंद साल क़ब्ल हज़रत मौलाना कारी सैयद आफ्ताब शाह साहब ने इस इदारे के लिए जगह खरीदी और उसके बाद जगह की कीमत अदा की और उसके बाद पहली बिल्डिंग यहाँ पर तैयार की गई और चंद बच्चियों से इस इदारे की शुरुआत की। अल्हम्दुलिल्लाह वही इदारा के जो चंद बच्चियों से शुरू हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला पुंछ ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का बच्चियों का मरकज़ी इदारा बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अंदर इस वक़्त 400 से ज़ायद तालिबात मौजूद हैं जो दिन रात यहाँ पर रह करके दीनी तालीम हासिल कर रही हैं।
الحمدللہ اس ادارے کے اندر بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے یو پی اور جموں کشمیر کی بہترین مبلغات، عالمات، فاضلات یہاں پہ موجود ہیں جو بچیوں کو دینی تعلیم دے رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ ادارہ ہر سال جو ہے سالانہ پروگرام یہاں پر منعقد ہوتا ہے، جس سے اس ادارے سے فارغ ہونے والی طالبات کو ردائے قرات سے نوازا جاتا ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشخبری کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ امسال ماہ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ تعالی اس ادارے سے فارغ ہونے والی 9 طالبات کو جو ہے ردائے فضیلت سے نوازا جائے گا۔ جہاں پر اس ادارے سے الحمدللہ قاریہ فارغ ہو رہی تھی، وہیں پر الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ادارے سے اب الحمدللہ عالمہ اور فاضلہ فارغ ہو رہی ہیں، جن کی ردا پوشی رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی عمل میں لائی جائے گی، وہ تاریخ بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ اس لیے میں اپنے سننے والے تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ماہ رمضان ہے اور اس کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں، اس موقع پر آپ حضرات جامعہ فاطمۃ الزہرا ڈینگلہ جنیاڑ کا خصوصی تعاون کریں۔ جہاں باقی مدارس کا تعاون کرتے ہیں وہاں پر اپنی زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ اس ادارے کو دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر، دیگر صدقات و عطیات اس ادارے کو ضرور دیں۔ اسکرین پر اس ادارے کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہوگا اور قاری سید آفتاب صاحب کا فون نمبر بھی ہوگا۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنی رقم اس مدرسے کے اکاؤنٹ نمبر کے اندر ٹرانسفر کریں اور سید صاحب کو فون بھی کر دیں اور رسید حاصل کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جتنے لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے یا صدقہ فطر ادا کر دیا ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات دیکھیں کہ یہ ادارہ کس نام سے ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یہ ادارہ ہے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ ہیں جن کا جو ہے شمار 5 تن کے اندر ہوتا ہے، تو میری گزارش ہے 5 تن کی نسبت سے کم از کم ہر آدمی 500 روپے اس ادارے کے لیے ضرور پیش کرے۔ تو جو 500 نہیں پیش کر سکتا، کم سے کم جو لوگ ہماری آواز کو سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم 100 200 جتنا ہو سکے زکوٰۃ فطرانے کے علاوہ بھی، پہلے تو زکوٰۃ بھی دے، فطرانہ بھی دے، لیکن اگر آپ نے وہ ادا کر دیا اس کے علاوہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے اس ادارے کا ضرور تعاون کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ فاطمۃ الزہرا کی یہ چمکتی دمکتی عمارت الحمدللہ یہاں پر موجود ہے، اور قاری سید آفتاب صاحب دن رات ایک کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب لوگوں کے لیے، بچیوں کو تعلیم دلانے کے لیے کوئی ایک مدرسہ بھی نہیں تھا، تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے پونچھ میں بچیوں کا یہ پہلا ادارہ ہے کہ جس ادارے نے الحمدللہ بڑی ترقی کی ہے۔ اب تو کئی اور ادارے بھی بچیوں کے کھل چکے ہیں، لیکن یہ بچیوں کا ایک پہلا ادارہ جس کی شروعات ہوئی ہے، اور الحمدللہ آج یہ بڑے ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، نوجوانوں سے اور خواتین سے، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کے اس موقع پر اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرانہ صدقات و عطیات اور اس کے علاوہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے اس ادارے کا ضرور تعاون کریں۔ اس ادارے کے اکاؤنٹ نمبر میں اپنی رقم ٹرانسفر کریں، اور سید آفتاب صاحب کا نمبر بھی ہوگا، اور ان کو فون بھی کر دیں اور اپنی رسید بھی حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کر لیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قاری سید آفتاب صاحب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگوں نے اس ادارے کے اندر دام میں، در میں، قدر میں، سخن میں حصہ لیا، تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔